बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं आपके साथ अशफाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं सदफ? मैं नहीं बताऊंगी, इससे पहले जो बात हो रही थी उस पे मैं हंस रही हूं। इस्तेहसाल की हम बात कर रहे थे। इस्तेहसाल जहाँ पर भी हो, जिस भी तरीके से हो, इस्तेहसाल पे हंसना चाहिए। नहीं, हंसना नहीं चाहिए। जाहिर है आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप मुस्कुरा तो सकते हैं ना। वो कहते हैं ना कि गम तो आते ही हैं, दिल जलाते ही हैं, गम मिले तब भी हंसते हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। अब गाना गुनगुनाना इस कैफियत में आपको मेरे गले से थोड़ा बहुत अंदाजा आपकी आवाज को क्या हुआ कि बस वो कहते हैं ना कि आपने गोरा होने के लिए वो ग्लूटाथायोन लगाते हैं। मैंने आवाज को भारी करने के लिए जो है ना एक वायरस अपने गले में लगवाया है। तो किसी की फरमाइश पे आप आवाज भारी कर रहे हैं? बस नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बगैर फिल्टर के आवाज। यू आर नॉट लुकिंग वेल। अल्लाह करे आप जल्द सेहतयाब हो और इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आज ही बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज मंडे नहीं है। हम वीक डेज में हैं और ऐसा लगता है जब शुरू में हफ्ते का आगाज होता है तो आपको जो जुम्मा होता है बहुत दूर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो इतना दूर नहीं होता। बस लेकिन वो अगर हफ्ते का आगाज हो तब की बात है ना, हफ्ते का आगाज। लेकिन बात ये है कि आज कोई प्रैक्टिस मैच तो नहीं है ना? आज जी है, हमारा वार्म अप मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और देखिए क्या होता है। एशियन गेम्स में भी हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। गो के जो परफॉर्मेंस है आपके सामने, लेकिन that is not up to the task, लेकिन उनका एक शिकवा ये सामने आया कि वो ये कह रहे थे, खास तौर पर जिस दिन हमने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच दिखाया था, कहने लगे हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई सपोर्टिंग हमारे फैसिलिटी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, हमें नहीं दिखा रहे, एक वार्म अप मैच दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा सदफ, से एक चीज है कि आपने देखा होगा ना, अभी हॉकी में हम लोग हारे थे 10-2 से इंडिया से, माशाल्लाह। अच्छा, उसके अंदर चक्कर ये था कि आप ये देखें, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द कॉलेज, तो उस वक्त हमारे कॉलेज की एक हॉकी टीम होती थी, यानी कि पीपल यूज्ड टू गो एंड दे यूज्ड टू प्ले एंड दे यूज्ड टू प्रैक्टिस। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अब जितना ग्लैमर और जितना पैसा और सारी चीजें बताया जाता है। 1980 की बात कर रहे हैं? 1980 की बात कर रहे हैं? 1970 की। तो ये है कि आप किक पास आउट होने के 10 साल बाद, तो बहरहाल ये कितना मैंने सस्ता जोक मारा है ना। वो कहते हैं ना, बच्चों की आदत होती है, किसी ने कुछ कह दिया फॉरन दे वांट टू कम बैक एट यू, ना, गेट बैक एट यू। अच्छा खैर, तो अब ये चीज नहीं रही, बिकॉज ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है, वो फेम नहीं है, तो हॉकी प्लेयर्स का कोई नाम नहीं जानता। अनफॉर्चुनेट है भाई। इसको कौमी खेल से हटा के नॉर्मल खेल कर दे और सब खेलों पर मुकम्मल तवज्जो दें, और इस सारी बॉडीज शॉडीज हटा के एक मिनिस्ट्री रखें ताकि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, रेलिवेंट पर्सनालिटी हो। ये नहीं कि उन्होंने जिंदगी में कभी हॉकी ना खेली, उन्होंने जिंदगी में क्रिकेट ना खेली हो, मगर वो उसके हेड बने हुए हैं। टॉप स्टोरीज। आवाम पर महंगी बिजली गिराने का सिलसिला जारी। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली के दाम फी यूनिट 3 रुपए 28 पैसे बढ़ा दिए। सारिफीन पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शौहर वकील, बीवी फॉरेंसिक साइंसदान और शौक खतरनाक पहाड़ों को सर करना। कोपैमा मियां बीवी ने नेपाल में 8000 फीट बुलंद माउंट मॉन्सेलो को सर कर लिया। अहमद अजीज और अनम अजीज आज बाखबर सवेरा के हैं मेहमान। और कपड़े के जरिए कैनवस पर रंग बिखेरने का मुनफरिद और खूबसूरत फन, क्वेटा की आर्टिस्ट अक्सा खान के बनाए फन पारे अपनी मिसाल आप हैं। तो जैसा कि हम आगाज कर रहे हैं जनाब, और किस चीज से कर रहे हैं जी, आज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस, और इस केस की इससे पहले जब समाअत हुई थी तो सबने देखा था, क्योंकि ओपन कोर्ट समाअत हुई थी, वो आज जी उसी का तसलसल है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 9:30 बजे शुरू होगी। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 9:09 तकरीबन हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दूसरी समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत सरकारी टीवी पर एक बार फिर बराह रास्त नश्र की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की गुज़िश्ता माह समाअत यानी कि सितंबर के मंथ में टेलीविजन पर बराह रास्त नश्र की गई थी। ऑलमोस्ट कितने घंटे? 7 घंटे, मोर देन 7 आवर्स जी, उसमें 3 दफा ब्रेक आए थे और सबने देखा था, और हमें पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ था। दिलचस्प एक्सपीरियंस था, वरना तो होता ही था कि मतलब ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं ना, वैसे इनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जज साहिबान के रिमार्क से लेके हर चीज़, और बड़ा ऑथेंटिकली वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक खुद एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था।
تو راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا مزید جان لیتے ہیں. راجہ صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا یہ سماعت شروع ہو رہی ہے, دوسرا یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ جو ہمارے کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا کام یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے بعد آسان ہوا ہے یا مشکل؟ ہاں, گڈ کوسچن. دیکھیں, جہاں تک کیس کی بات ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اب سے کچھ ہی دیر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں اس کا باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوگا, جسے باقاعدہ طور پر گزشتہ سماعت کی طرح سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے کہ کیا اس سے کام آسان ہوا ہے یا مشکل ہوا ہے, دیکھیں یہ کمپیریٹیولی سہولت تو ہوگی ساروں کو اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ موبائل فونز اندر لے جانے کی کورٹ روم میں اجازت نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں, تو ہم پہلے کورٹ روم کے اندر جو ہے وہ عدالتی سنتے ہیں, اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, یہاں پہ ایک بہتر سگنل والی جگہ تلاش کرتے ہیں, وہاں پھر آفس کال کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ ٹکرز لکھوائے جاتے ہیں, خبر لکھوائی جاتی ہے یا موبائل فونز پر ٹائپ کر کے بھجوا دیتے ہیں. لیکن اس عدالتی کارروائی کے سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ مانیٹرنگ سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تیز رفتاری سے جو دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہتر جو بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے نظر آیا اس عدالتی کارروائی کے براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے کا, وہ یہ ہے کہ آڈیو بڑی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ روم 1 کی جو بناوٹ ہے, جو وہ بنا ہوا ہے, وہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور اس میں آواز کی بہت زیادہ ایک ایکو ہوتی ہے, گونج ہوتی ہے, اور سم ٹائمز کمرہ عدالت کے اندر تھوڑا سا ایشو بھی ہوتا تھا. لیکن کیونکہ یہاں پہ جب سرکاری ٹیلی ویژن پر اسے نشر کیا جاتا ہے تو مائکس رکھے جاتے ہیں, تو پھر آڈیو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے, تو اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. میری بھی ایک اوپینین ہے سماعت ہے جو کہ فل راجہ محسن اس پر, کہ جب یوزولی ہم اخبارات میں نیکسٹ ڈے یا جس طریقے سے ریمارکس ججز صاحبان کے رپورٹ ہوتے ہیں وہ ایک الگ امپیکٹ دیتے ہیں, میں غلط نہیں کہوں گی, ایک الگ امپیکٹ دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس ججمنٹ تو یہی آنی ہے جو ریمارکس ہی ہیں. اس طرح کی سماعت کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ ڈسکشن کا آئیڈیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ججز معزز جج صاحبان کمرہ عدالت میں ایک ایسے انداز میں یا لائٹر موڈ میں یا کسی اور ایکسپریشن کے ساتھ کوئی ریمارکس دیں, کوئی بات کریں, لیکن جب ہم اس کو رپورٹ کریں گے تو شاید وہ الفاظ اس ایکسپریشن کو اس طریقے سے نہ ایکسپلین کر سکیں, یا وہ بات نہ اس طریقے سے ایکسپلین ہو سکے جس انداز سے اور نئی انداز. وہ راجہ صاحب آپ کو یاد ہے, وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ فون کال از آلویز بیٹر دین دا ٹیکسٹ میسجز, بیکاز یو کانٹ آلویز شو ایموشن آن دا ٹیکسٹ میسجز. تو اب یہ ہے کہ یہ وہی والا سینیریو ہے کہ اب ہمیں اندازہ ہو پائے گا. بالکل ایسے. اور بعض اوقات ایک جملہ 3-4 سینٹنس کا ایک جملہ ہوتا ہے, اور وہ اب ہم نے ایک جملے میں جب اس کو سم اپ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی تھوڑا سا, تو یہ بڑی کلیئرٹی ہو جاتی ہے. وہ بہتر ہے کہ لوگوں کو اصل کانٹیکسٹ اور اصل ایکسپریشن کے ساتھ کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کن ایکسپریشنز کے ساتھ یہ ریمارکس دیے گئے, تو یہ بھی ایک بڑا اچھا ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا جب گزشتہ سماعت پر اسی کیس میں فل کورٹ کی جو پہلی سماعت تھی وہ ٹیلی کاسٹ کی گئی تھی لائیو, اور آج پھر جو ہے یہ دوسری سماعت ہے جو فل کورٹ کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی. اور اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جو کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق اور کیس فکس کرنے سے متعلق تھے, اس کو ریگولیٹ کیا گیا تھا اس ایکٹ میں. اور اس ایکٹ کو جو گزشتہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 8 رکنی ایک لارجر بینچ بنایا تھا, پہلی سماعت پر ہی اسے معطل کر دیا تھا, اور 5 سماعتیں ہوئی تھیں اس 8 رکنی لارجر بینچ کی, اور اس کے بعد فل کورٹ نے ابھی تک اس پر 1 سماعت کی ہے. بڑی طویل سماعت تھی, تمام لوگوں نے براہ راست دیکھی بھی تھی, اور آج اب دوسری سماعت ہے اس کیس کی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان اس سماعت میں بیٹھیں گے. اور گزشتہ سماعت پر تمام فریقین سے جوابات مانگے گئے تھے, وفاقی حکومت سمیت تمام فریقین کے اس سلسلے میں جو عدالتی سوالات تھے ان کے جوابات اور تحریری معارضات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو چکی ہیں. اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گی. چلیں لیٹس سی, اینڈ یو کین آلویز ریلیکس, اینڈ یو کین آلسو سی دیٹ پہلے تو یہ ہوتا نا کہ فوراً رپورٹ کرنا ہے, اور بڑے ہیڈز آف ٹو دی کورٹ رپورٹرز. راجہ محسن بریک فاسٹ کر لیں اگر انہوں نے نہیں کیا ہو, تو اچھے سے سارے مل کے جو کورٹ کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ بیٹھیں اور ناشتہ کر لیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. اٹس ویری مطلب کہتے ہیں نا ہیوج رسپانسبلٹی. اور دوسرے یہ کہ ایک چیز تھوڑی سی اشفاقی ہوئی تھی کہ جب یہ سماعت دکھائی گئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سارا دن ٹیلی ویژن پر بس ہمیں یہی نظر آتا رہا, کیا اس ملک میں کچھ اور نہیں ہو رہا.
تو ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر اس کی ریکارڈنگز بھی دے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے، یا پھر ایک الگ چینل بھی اس کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے. نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ون شوڈنٹ آلویز کرٹیسائز آن دیز تھنگز. میرے خیال میں وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ زبان جو ہے انہوں نے انگریزی رکھی اور اس کے اندر حالانکہ اردو میں بھی ڈسکشن ہو سکتا تھا. اب بات یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی وقت نکال کے دیکھ ہی رہا ہے تو وہ وہی شخص دیکھے گا جس کو قانون میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہوگا، شغف ہوگا. عام آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مسائل اتنے ہیں، روز وہ معاش کے لیے بھی نکل رہا ہے. اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ تو ہماری 2 سینٹ ہے. اچھا، اب ذرا کراچی کی جب بات ہوتی ہے تو کراچی کے مسئلے سامنے پہلے آتے ہیں. پتہ نہیں کراچی میں اچھائی خوبصورتی کہاں ہے. خیر، کراچی کے عبداللہ ہارون روڈ کو نو پارکنگ زون بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ فیصلے بہت بار ہوتے ہیں، عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. کہ ایم سی نے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ٹریفک پولیس کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں بے ہنگم پارکنگ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ٹریفک کی روانی میں دشواری کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹائم پہ گھر نہیں پہنچ پاتے، ٹائم پہ آفس نہیں پہنچ پاتے. جی، تو اب یہ کر لیا گیا ہے. تو اس پر افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. افضل، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بائک کی آواز آئی. اچھا، یہ مجھے بتائیں افضل بھائی کہ یہ اب عبداللہ ہارون روڈ کو نو ٹریفک زون یعنی کہ نو پارکنگ زون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کھیل کی جس کے پاکستان میں، انڈیا میں بہت سارے دیوانے فینز ہیں، اور وہ ہے کرکٹ. تو ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے وارم اپ میچز کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان آج اپنا دوسرا میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہا ہے. پہلا میچ ہم ہار گئے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف. بیٹنگ اچھی کی تھی، بالنگ نہیں ہوئی ہم سے. مطلب کھانوں کی خبریں آ رہی ہیں، ہمارے پلیئرز کہہ رہے ہیں یہاں کے کھانے اتنے لذیذ ہیں، لگتا ہے ویٹ گین کر لیں گے. بھائی آپ پریکٹس پہ توجہ دیں اور بتائیں ہمیں کہ اب کیا پرفارمنس رہے گی. اور میں نے پتہ چلے گا ٹیم کمبینیشن کیا ہوگی. زور دیا جا رہا ہے کہ بولنگ ہماری بہتر ہو. ہماری تو بولنگ تو بیسٹ بولنگ نہیں اب نہیں رہی میرے خیال میں. اب چکر یہ ہے کہ تھنگز آر ڈفرینٹ، بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ نسیم شاہ از آؤٹ. اچھا، پہلا جو وارم اپ میچ تھے وہ شاہین شاہ نہیں کھیلے تھے، اور پھر حسن علی واز اسٹرگلنگ. جو ہمارے بالرز ہیں، اسپنرز جو ہیں، انہوں نے جو رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. اسی وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے، حالانکہ دے شوڈ ہیو اسٹرگلڈ بیکاز ایشین ٹیمز پلے اسپنرز ویل، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر وہ نہیں کچھ کر پائے ہمارے اسپنرز، and اس کی وجہ سے وہ بآسانی 6 اوور ابھی باقی تھے اور انہوں نے 350 چیز کر دیا. اور باقی تمام میچز جتنے بھی ابھی تک ہوئے ہیں وہ کانٹے کے ہوئے ہیں، یعنی کہ بڑے برابری کے مقابلے برابری کے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ وارم اپ میچز ہیں، لیکن اس سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب ظاہر ابھی اب وارم اپ ہوں گے. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ہے، بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ. ذرا بتائیے گا پہلے وارم اپ میچ میں تو شکست ہوئی، دوسرے سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں، ٹیم کی تیاریاں کیسی ہیں اور کیسا ان کا مورال ہے؟ تیاری ظاہر ہے ورلڈ کپ ہے تو تیاری تو کر کے گئے، لیکن ہم نے پچھلے 5-6 مہینے میں ورلڈ کپ کی پراپر تیاری نہیں کی. اپنے فاسٹ بالرز کا ورک لوڈ مینج نہیں کیا. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ انجرڈ ہیں، اسی وجہ سے احسان اللہ انجرڈ ہیں، اور اسی وجہ سے محمد حسنین انجرڈ ہیں. ہمارے پاس 3 سے 4 فاسٹ بالر ایسے ہونے چاہیے تھے جو کسی بھی وقت کسی بھی انجری کی صورت میں ڈرافٹ کیے جاتے اور وہ ایکولی گڈ ہوتے. نسیم شاہ اگر 20 ہیں تو احسان اللہ 19 ہیں، حسنین بھی 19 ہیں، لیکن یہ تینوں فاسٹ بالر انجرڈ ہو گئے اور ہماری تیاریوں کی قلعی کھل گئی. اب بہرحال جو بھی اویلیبل آرسنل ہے، جو بھی اویلیبل ہتھیار ہیں ان کے ساتھ ہم پہنچ گئے ہیں انڈیا. لیکن پہلے وارم اپ میچ میں ظاہر ہے شاہین نے بالنگ نہیں کی. کچھ تھوڑے سے لگ رہا ہے کہ ان کو فٹنس کے مسائل ہیں. اللہ کرے کہ نہ ہو، جلدی وہ فٹ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ اب پورا وہ اٹیک کا لوڈ اٹھائیں گے. تو تیاری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے میچ ہوں گے پاکستان کی ٹیم دیر سے فارم میں آتی ہے. آپ نے پچھلے ورلڈ T20 میں بھی دیکھا تھا کہ ایک وقت آیا تھا کہ بالکل پاکستان ٹیم کا لگ رہا تھا کہ باہر ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں آئی اور فائنل میں آئی. تو لیٹ ڈیولپمنٹ ہے، ہم دھکا اسٹارٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلا میچ ہوا بیٹنگ کا اسپیکٹ تو ٹھیک رہا، بالنگ میں ہم نے پہلے میچ کے بعد جو اپنی بالنگ تھی اس سے کیا سیکھا، اور کیا اس کی بنیاد پر کچھ چینجز ہوں گے آج کے اس پریکٹس وارم اپ میچ میں؟ ظاہر ہے ان پلیئروں کو جنہوں نے بالنگ نہیں کی، اسپیشلی شاہین شاہ آفریدی، ان کو بالنگ کروانی چاہیے. شاداب نے بالنگ نہیں کی، شاداب کو بالنگ کروانی چاہیے. تو پوری تیاری 2 وارم اپ میچ آپ کو ملے، پوری تیاری سے جائیں. سارے پلیئروں کو جو بینچ پہ تھے جنہوں نے نہیں کھیلا، فخر کو کھلائیں. فخر بھی ایک امپیکٹ پلیئر ہے.
यानी एक फैक्टर तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने 345 बना लिया, यानी इसका मतलब है कि ये सारी बैटिंग पिचें होंगी तो जिस टीम की भी बॉलिंग अच्छी होगी वो वर्ल्ड कप जीतेगा। और आपको अपनी बॉलिंग पे पहले से नाज था, एक बॉलर के जाने से कोई इतना दुख नहीं होना चाहिए। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। और इस वक्त हम आपको बताएं जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसे इस वक्त लाइव दिखाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच की जो फुल कोर्ट बेंच है इसकी सरबराही कर रहे हैं। और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है कि जो इख्तियारात हैं उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, तो दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। फिर सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे। तो ये हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। और इसी तरफ तो मैंने सोचा था कि शायद मैं इस बेंच का हिस्सा न बनूं, फिर जब हमने देखा तो सभी तकरीबन बहुत सारे जजेस मुतासर होंगे, तो फिर क्रैक कौन से जजेस जाएंगे। तो बेहतर है कि तमाम साथी ही सुने ये केस को। तो ये क्योंकि ये इख्तियार है, ये एक हद तक जंग का लफ्ज़ तो बहुत माने खेज है, मगर एक हद तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट का इख्तियारात आमने सामने बयान किया जा रहा है कि आ खड़े हुए हैं। कुछ हम में से कुछ समझते हैं कि ऐसी बात नहीं, कुछ समझते हैं कि शायद ऐसी बात है। तो ये बातें ज़रा हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं, मगर अब ये भी नहीं, इसका मतलब है कि सुनवाई का मतलब ये नहीं कि आप दिनों एक बहस करते चले जाएं। आप में से माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने और दूसरे सलाउद्दीन साहब ने कलमबंद भी कर दिए अपने दलाइल, वो हमने पढ़ लिए हैं या पढ़ लेंगे। तो अगर आप सीधा बातें करें केस के मुतालिक, और क्योंकि ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस लेकर बैठ जाएगी, तो आपको पता है पहले हमारे पास कितने मुकदमे हैं, तो उनमें वो बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये आपको यकीनन सुनेंगे, और अगर फिर भी मजीद बहस करना चाहें तो आप अपने दलाइल, अगर आप फिर भी कुछ रह गया हो तो आप तहरीरी तौर पर दे दीजिए। तो बस इन कलमात के साथ मैं अब शुरू करते हैं आगाज। ख्वाजा साहब, आप बहस तो कर चुके हैं, आप बेहतर समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल के को सुन लें, फिर आप उनका भी राइट, आप आपका यकीनन जवाब देने का हक महफूज रखेंगे, तो आप उस वक्त कर सकते हैं मेरे, और आपने दलाइल लिख के भी दे दिए हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, फरमाइए। with my help of my two grandsons, I was ये देखिए, ये बात बिल्कुल गैर जरूरी थी। नहीं, सॉरी ख्वाजा साहब, मैं यहीं आपको टोक दूंगा। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बातें। मैंने आपको अभी गुजारिश की है, ये बातें ना करें बाय द हेल्प ऑफ माय ग्रैंडसन्स। ये क्या बात है? I was asked 20 questions. I have replied. जी, हमने देख लिए हैं। I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. जी, हम यही आपको कह रहे हैं कि आपको यकीनन मौका देंगे। And I have done that in my CMA 8252 of 2023. जी, तो अगर किसी और को कोई इस पे एतराज नहीं है तो आगाज कर सकते हैं। एक शख्स एक वक्त में आके स्पीकर के सामने बात करें, दूसरे शख्स जरा जगह देते हैं। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। माइक में बात कीजिए। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। आई हैव चैलेंज दी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और जो बिल जो है इन दोनों को मैं अलग समझता हूँ, क्योंकि बिल जो है उसको चैलेंज करना। अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको इतराज है अटॉर्नी जनरल आगाज करें बात का, हाँ या ना? सवाल आपने नहीं सुना था। हाँ सर, वो कर लें तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना। अभी और आप बहस ना कीजिए ना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं। नहीं, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल अगर उसको अलग सुनिए। दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही।
Lord, if I may, my Lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then he can. आप किधर से हैं? My Lord, I किसके am लिए? for 19. My Lord, I was not here last time I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my Lord, इस केस actually, को? I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my Lord. आप किसके लिए हैं? My Lord, it's petitions. भाई नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan. कौन है मुदस्सिर My Lord, हसन? he's a lawyer. My Lord, he's a petitioner. किधर है? दिखाएं उनको. My Lord, today he has, my Lord, called to Peshawar. He has a case in हाँ Peshawar. तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं. एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर इनको जितना शौक इस केस का नहीं है. My Lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My Lord, maybe with your Lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my Lord. नहीं Very नहीं brief. मुख्तसर हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं है. मुख्तसर बात कर लें तो कर लें. My Lord, I would. अच्छा आप करना चाहते हैं और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same petition, I have a petition number 33. सर आप प्लीज बता दें. आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को If नाम? I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है कर लेते हैं. चलें आ जाइए. आप जी चौधरी साहब बताइए. CP20 सर. नहीं आप पहले बहस करना चाहते हैं? मैं कुछ गुजारिश करना अच्छा चाहूँगा. आप किसके लिए किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजी पिटिशनर है, मौजूद है. कौन है? वकील हैं? ही इज एन एडवोकेट एंड फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद. चलो आप सीनियर हैं. आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में. CP20. I've already filed concise statement, my lord. And ठीक. concise statement. 20 एक से इनकी निकाल दें पिटिशन. Concise statement is 8279, my lord. CP20. ये जी Lord, if I'm permitted, My Lord, if I may, प्लीज. Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I commit my. चौधरी साहब अब आप पूरा ना पढ़िए. हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं. उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें उसको बहस करना चाहें तो कर मैं दीजिए. उसी तरफ आ रहा हूँ सर. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है अगर इजाजत दे, क्योंकि वो क्रश उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है. तो आई वुड मे आई लॉर्ड बिस्मिल्लाह कर लीजिए. शुरू कीजिए. Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. And Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. Please. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2) read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court. My respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person?
Now, let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it. That is my impression. That is my impression. So the law doesn't say this. No. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination. And if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my Lord, so far as this Section 3 is concerned, my Lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 1 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act. Provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority. So this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution. So whereas Section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my Lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purpose of arguing the case while review is filed by a party. Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my Lord, by law, Constitution,
as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my Lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the Executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my Lord, I'll just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true. My Lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my Lord. The question arose in certain proceedings before this Honorable Court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the did you write to the Speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. you write to the Speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your Lordships to. I'm asking you a simple question. You did write to the Speaker. My Lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the Registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. One thing so please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case. It's not the individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your Lordships. So therefore, certain items. Please, again you have assumed yourself. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My Lord, 184.3 proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP
Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please tell us what are those. मैंने ये अर्ज की कि your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is ये point आर्ग्यू कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीजें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनेक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनेक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. मेंटेनेबिलिटी डेफिनेटली इज देयर because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. जी. हस्बा बिल का जो केस था, इस केस से जरा इसलिए फर्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है. ठीक है, अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए. हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था. ठीक है, तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है. ठीक है, तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी जरूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया. अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया. अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है. ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए. मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं. आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी. हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली. माय लॉर्ड, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई the area which is within the jurisdiction of this honorable court. Trichotomy जो है, that is been as a matter of fact.
negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये दे दीजिए. मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है. तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा. डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरामीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है. तो ये बात आपकी कहना कि तो फर्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही. नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी. मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन. नहीं, वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात. अब आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं. यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये फिर हल नहीं है इसका. आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है. आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप. देखिए, मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून को मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है. अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन द सर्टेन लेजिस्लेशन they are by the parliament. इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी ज्यूरिसडिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी. तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए. सो माय सबमिशन. अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं. जी. जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी के खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए. ये अदालत की आज़ादी को इससे दिफा करना चाहिए, क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो
عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے، اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق فورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا واریز، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ پوچھا تھا میں اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک کے کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس مائی لارڈ اف یور لارڈشپ میں جسٹ پرمٹ میں 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن، یہ سارا. اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595
اس کا سب ہیڈ بی ہے سر, پیج 596, اینڈ سب ہیڈ ایم, پیج 604. اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739, اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو, ایز آئی سبمیٹڈ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے, پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 RAD میں نے مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751, دین پی ایل 1994 سپریم کورٹ 105, اینڈ پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 869. آئٹم 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا 4th شیڈیول میں, شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا, لیجسلیٹو لسٹ کا. آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے, لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے, میں یہ کہوں گا کہ مکمل پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے, which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 RAD میں نے مینشن کیا, اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ, سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور, پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265, اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی, پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923 سر. ای سب ہیڈ. Intents of the framers of the Constitution, یہ ججمنٹ 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202, اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, not one part. یہ پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ پیج 57, اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے ایچ. دین سیم پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ 888, اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی دیٹس کریکٹ میرا. 888 جی, اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ ایچ. RAD پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401
रेफर किया है. इसका सब सी at page 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I was reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए. इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं. नहीं जी. हाँ जी. ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स, जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे. सब बड़ी मेहनत की आपने. जी आप माशाल्लाह. आपकी तवज्जो के लिए से. नहीं, शुक्रिया. अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. ये पेज 14 ये पे पैरा 10 है. इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. एक कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है. सफा बता दें. 14A 14A. 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है. 14 के बाद 15 है. 14A मेरे पास नहीं है. ये पैरा 10 है, मेरा देखिए. मेरे पास नहीं. मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है. शायद रह गया हो. पेज 18 पे है, ये पेज 18 पे, पैरा 14 इसमें जो बुक का है, फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. पैराग्राफ 10 मिसिंग है. आपने 14A इसमें रखा नहीं. मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथी के पास है. किसी के पास. मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए. चलिए, वो रह गया है तो वो वाला जगह एक सफा रह गया है. ये मैं दे दूंगा. ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं. आप जरा माइक के करीब आ जाए. ये सब माइक के करीब. 27 पे. हाँ, 27 है पेज 23 पे. जी. हाँ जी, 23 पे. जी फरमाइए. यह है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज्यादा ले लिया. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर. 23 पेज पे लास्ट पैराग्राफ. 23 और लास्ट पैरा. ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है. ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं. द जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रॉपर power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments.
and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislative power would be fruitless if the constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 power to declare law unconstitutional. अच्छा ये देखिए ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का जुडिशरी डिपार्टमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज Sir, एक सेकेंड the judiciary department is the proper power in the government to determine whether a statute be or be not constitutional. मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है ये जुमला वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड चौधरी साहब मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा आप मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया बीच में हम तो सब चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी साहब वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं ये किताब छपी है 1958 में जी दुरुस्त जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था जी दुरुस्त क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि with the passage of time definitely not what already flown under the bridges I would not say so because जितनी जजमेंट उसके बाद आई उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please this book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958 मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958 this book predates martial law it was I think Broi Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct. Nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना जरा वापस उस पे आइए ये ब्रोई साहब के पास नहीं है ब्रोई साहब is just quoting someone this is Chancellor Kent I think ये अभी तो मैंने ये जो है ना ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं वो मतलब उनका ये नहीं होता उधर के ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल वही से हमने कॉलिंग रिगार्डिंग इट गवर्नमेंट कैपिटल जी the state it means it's one of the three branches of the state it doesn't mean and these are not Broi Saab's words he is quoting someone I think ये लेक्चर है लेक्चर 20 commentaries on American law volume so of Philadelphia उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की देखिए चौधरी साहब बिकॉज इज कोटिंग समवन ना तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू elaborate the concept of separation of power where as we know the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is that is being perhaps more broadly explained this is from a book of 1889 so it's part of settled constitutional law लेकिन बुनियादी ये सारे लॉ जो है ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास इसका भी रेफरेंस दिया है ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे वो पढ़िए जी जी पैरा 28 जो है power to declare laws unconstitutional not inconsistent with giving effect to the will of the people ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट when the courts of law hold certain laws to be unconstitutional their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the constitution is the people. But this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of
the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted. चलें जी, सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त समाअत आपने मुलाहिजा की, मजीद भी आप मुलाहिजा करेंगे।